नमस्कार शुभ सकाळ आज अगस्ट 3 तारिख सोमवार आज 15टी गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मानक जणाइबी वीडियो भल लगे गोटे लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। नंबर 1 चालबाई चलाई चाइना सीमार ठुड़क सैनिक चालबाई चलाई चाइना सीमार ठुड़क सैनिक गलन और पांगोक सोपर एवं लिपुलोक पास निकट सैन्य ठुड़क चाइना कहु लिपुलोक सेपाखे चाइना एक बाटालियन बा 1000 सैन्य मुतयन कर उत्तराखंड निकट थी लिपुलोक पास दे श्रद्धा मैंने कैलाश मानसरोवर यात्रा करते भारत चीन और नेपाल भितर ट्राई जंक्शन बोली कहुए। नंबर 2 राम मंदिर भूमि पूजन उत्सव में जोगदेवे असदुद्दीन ओवैसी निमंत्रण कले बीजेपी नेता एआईएमआईएम मुख्य असदुद्दीन ओवैसी को राम मंदिर भूमि पूजन उत्सव को निमंत्रण करा जायछि। तेलंगाना बीजेपी नेता तथा मुखपात्र कृष्णा सागर राव असदुद्दीन उत्सव को आमंत्रित करछन्ति। आसंता 5 तारिख अयोध्या राम मंदिर भूमि पूजन उत्सव अनुष्ठित हो एथिरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनेक विशिष्ट व्यक्ति जोगदेवे। एठारे प्रभु श्रीराम को भव्य मंदिर निर्माण हेबो। कृष्णा राव कहते बीजेपी सरकार अयोध्या राम मंदिर प्रतिष्ठा होती कोटी कोटी हिंदुंकर आस्थार कथा जो मैंने मंदिर निर्माण को विरोध करते कई खातिर करूना से भूमि पूजन में मोदी योगदान को विरोध कर जहाँ असंवैधानिक से आहरी कहते कार्यक्रम आस्वादन अवश्य आसतु फल भाईचारा नुआ इतिहास सृष्टि हम संविधान समस्त नागरिकों धार्मिक स्वाधीनता रही। सूचना योग्य भूमि पूजन में जोगदेव अतिथि मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस मुख्य मोहन भागवत किसी राज्य मुख्यमंत्री अच्छा। नंबर 3 कोरोना लगी कोहल हेबर परिणाम भोगुची जापान सारा देश में व्यापी जाए भूताणु प्रारंभिक सफलता पर जापान में कोरोना भाइरस महामारी वास्तवता सम्मुखीन होती। कोरोनार प्रथम लहर बेले जापान सारा विश्व ध्यान आकर्षण करता महामारी मुकाबला कि शिंजो एबे सरकार सेमती किसी कड़ा कटना लागू कर सटडाउन लॉकडाउन हो नाला कि देशर वाणिज्य व्यवसाय प्रभावित हो नाला एणु कोरोना मुकाबला जापान मॉडल बेस चर्चा होता एपरिक देशर अर्थमंत्री उच्च सांस्कृतिक मान्यता बजाय रखा परामर्श देते फल सारा देश में कोरोना भाइरस महामारी व्यापी जाइए। नंबर 4 कोरोना संक्रमित हो उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री कमलनानी बरुण परलोक मृत्युर किसी समय आगुरी सोशल मीडिया थे सक्रिय उत्तर प्रदेश में जारी रही कोरोना आतंक मध्य कैबिनेट मंत्री कमलनानी बरुण देहांत हो जाए से योगी आदित्यनाथ सरकार प्रजुक्ति विद्या शिक्षा मंत्री रही निधन राज्य सरकार राजकीय शोक पालन कर कमलनानी कोरोना संक्रमित होते लक्ष्मौर पीजीआई चिकित्सा जारी होता से गत 8 तारिख में कोरोना संक्रमित होते पर पीजीआई भर्ती कर मृत्यु बेलू 62 वर्ष बयस होता मृत्यु पूर्व से लगातार भाव सोशल मीडिया सक्रिय रही निधन किसी मिनिट पूर्व से गुजरात मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को जन्मदिन शुभेच्छा जनाते एपरिक शनिवार से अनेक ट्वीट को रिट्वीट करते। नंबर 5 जुक्त 2 एडमिशन दिने 2 दिन भितर प्रकाश पाइब विज्ञप्ति शिक्षक को दिज्व ऑनलाइन तालीम राज्य में 101 उत्कर्ष विद्यालय 30 जिलार 30 जुक्त 2 कॉलेजर शिक्षक को दिज्व ऑनलाइन तालीम विद्यालय गणशिक्षा विभाग पक्ष आसंता 4 तारिख 5 दिन धरी शिक्षक मान ट्रेनिंग देवाई आयोजन होती छात्र छात्री किभली ऑनलाइन शिक्षा दे हम शिक्षा अनुसार कोरोना जब शिक्षादान और रेजल्ट प्रभावित न हो से शिक्षा मान तालीम दिज्व विभाग मंत्री सौम्य दास कहते। नंबर 6 रामको सीमेंट कारखाना उत्पादनक्षम है ओपीसीएल 132 केवी विद्युत लाइन को कराला शक्ति संजोग ओडिशा सरकार शिल्प नीतिर यथार्थ रूपायन आउ एक सफल शिल्प कार्यक्रम होती शिल्प लगी अपरिहार्य शक्ति जोगाण बा शक्ति संजोग द्वारा संभावना दिग अधिक संप्राशित होती गुरुत्वपूर्ण शक्ति संजोग में जाजपुर हईदा स्थित रामको सीमेंट प्रकल्प विद्युत संजोग होगापर उत्पादनक्षम होती जाजपुर रोड केन्द्रापड़ा 132 केवी डीसी विद्युत लाइन रु 132 केवी स्विचिंग स्टेशन और 132 केवी इलो लाइन एनर्जाइजेशन कर रविवार दिन ओपीटीसीएल अर्थ निर्देशक समीर कुमार स्वाई शक्ति संजोग लोकार्पण करते। नंबर 7 ढेंकानाल सेक्स रैकेट ढेंकानाल सेक्स रैकेट विश्व सूत्र खबर पाई ढेंकानाल शहर शासन अंचल चढ़ाऊ कर पुलिस टाउन पुलिस एक टीम शासन एक सिद्धेश्वर नामक एक गेस्ट हाउस चढ़ाऊ करता चढ़ाई गेस्ट हाउस जड़े बंगीय युवती को सन्देहजनक अवस्था पुलिस उद्धार कर गेस्ट हाउस मालिक विश्वजित मिश्र पुलिस गिरफ्त कर गेस्ट हाउस एक कंप्यूटर और हार्ड डिस्क जबत कर चढ़ाऊ बेले अनेक आपत्तिजनक जिनस व्यवहृत हो पड़ता पुलिस नजर को आसाला ए संपर्क टाउन पुलिस तनाघना जांच आरंभ करुच्ची तेज गेस्ट हाउस आड़ युवती मानक आनी एठारे सेक्स रैकेट चलाउथिबा पुलिस जांच जना पाइछि एठा सेक्स रैकेट चलथिबा विशेष सूत्र पुलिस खबर मिलता फल अचानक गत रात पुलिस यही चढ़ाऊ करथिला। नंबर 8 राजधानी खोलिला शॉपिंग मॉल कोविड गाइडलाइन होची पालन राजधानी में प्राय 4.5 मास व्यवधान पर खोलिला मॉल सप्ताहांत सटडाउन आज दिन गोटाए पर्यंत मॉल गुड़िक खोला रही प्रथम दिन में विभिन्न मॉल गुड़िक
କୋଭିଡ କଟକଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ମଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ବେଳେ ମଲ୍ ଖୋଲିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଅନେକ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ରାଜଧାନୀ ବିଭିନ୍ନ ମଲ୍ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି ବିଏମ୍ସି। ନମ୍ବର 9, ଏଣିକି ଡ୍ରପବକ୍ସ ଜରିଆରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାୟର ହେବ ମାମଲା। ଇ ଫାଇଲିଂ ପୋର୍ଟାଲ କିମ୍ବା ଇମେଲରେ ବି ଆବେଦନ। ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲା ଥିଲେ ଏଣିକି ଡ୍ରପବକ୍ସ ଜରିଆରେ ଲୋକମାନେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଦାୟର କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ମାମଲାଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ମେମୋ ପିଟିସନ କପି ସହ ଡ୍ରପବକ୍ସରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୋଭିଡ କଟକଣା ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହିପରି ଭାବେ ଡ୍ରପବକ୍ସ ଜରିଆରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଦାୟର କରିହେବ ବୋଲି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଡ୍ରପବକ୍ସ ଜରିଆରେ ପିଟିସନ ଦାଖଲ ବେଳେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଓ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ସହ ସବୁ ପ୍ରକାର କୋଭିଡ କଟକଣାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ କୋଭିଡ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ପୂର୍ବପରି ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଇ ଫାଇଲିଂ ପୋର୍ଟାଲ ଜରିଆରେ ଜାରି ରହିବ। ଇ ଫାଇଲିଂରେ କୌଣସି ବୈଷୟିକ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆବେଦନକାରୀ ପାଇଁ ଆଇନଜୀବୀ ଅଶୋକ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ 9437870873, ଆଇନଜୀବୀ ସୁଜିତ ରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କୁ 6371185569, ଶୁଭରଞ୍ଜନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 9778260318 ଓ ଆଇନଜୀବୀ ଆଶିଷ କୁମାରଙ୍କୁ 6201227600 ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଇମେଲ ଯୋଗେ ଲୋକମାନେ efiling.od-hc@gov.in ମେଲ୍ ଆଇଡିରେ PDF ଫର୍ମାଟରେ ମାମଲା ଦାୟର କରିପାରିବେ ବୋଲି କୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଇମେଲ ଯୋଗେ ମାମଲା ଦାଖଲ କରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଆଇନଜୀବୀ ପ୍ରଭାକର ବେହେରାଙ୍କୁ 7008171114 ନମ୍ବରରେ ଓ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ସାରଙ୍କୁ 8763644022 ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 10, ପୁଣି 8 ସୁଦ୍ଧା କୋରୋନା ସଂକ୍ରମିତ, କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ସିଲ୍। ଅଣାହତ ହେଲାଣି କୋରୋନା। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ପୁଣି 8 ଜଣ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ କୋରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଫଳରେ ଥାନାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। 4 ଦିନ ତଳେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଣେ ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳ କୋରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବାରୁ ଥାନାର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ 30 ତାରିଖରେ 6 ଜଣ ଥାନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କୋରୋନା ଟେଷ୍ଟ ପଜିଟିଭ ଆସିଥିଲା। ଶନିବାର ଆଉ 8 ଜଣଙ୍କ ନମୁନା ପଜିଟିଭ ଥିବା ବିଏମ୍ସି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ନମ୍ବର 11, ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଲକଡାଉନ। ସପ୍ତାହକୁ 3 ଦିନ ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲା। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୁ ହୁ ବଢୁଛି କୋରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶନିବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲକଡାଉନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଏହି ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ସପ୍ତାହକୁ 3 ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି ସୋମବାର, ବୁଧବାର ଓ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସକାଳ 7ଟାରୁ ଦିନ 1ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲା ରହିବ। ଅନ୍ୟ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ କେବଳ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଜିଲ୍ଲାର ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା 800 ପାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସହଜ ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ। ନମ୍ବର 12, ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ସାଙ୍ଗ କଳିରେ ବାଉଳା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ବିଦେଶୀ ସତ୍ତାନ ପପୁ ବିକାଶ ମିଛ। ସମାଜସେବୀ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ଦିନକୁ ଦିନ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ଅଡ଼ୁଆ ସୂତାରେ ଗୁନ୍ଥି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ରହସ୍ୟରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ହଟାଇବାକୁ ଆଶା ଭିଡ଼ିଥିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ଝୁଣ୍ଟିଛି। ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ଓ ସହଯୋଗୀ ପପୁ ବିକାଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ଦୋଷ ଲଦାଲଦି ଚାଲିଛି। ଏହା ଭିତରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ଫସିଯାଇଛି। କାହା କଥା ସତ ତାହା ଠଉରାଇ ପାରୁନି। ତଦନ୍ତ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଘଟଣା ସିଧା ଲିଙ୍କ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ଓ ପପୁ ବିକାଶଙ୍କୁ ଜେରା କରିସାରିଛି। ଏମାନେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦି ଜିଆରପି ପୁଲିସ ଭଳି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମକୁ ମଧ୍ୟ ବାଉଳା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଜେରାରେ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ସହ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ହିଁ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଅବସାଦର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ବୋଲି ପପୁ ଓ ବିକାଶ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କ ଉପରକୁ ସିଧା ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 13, 4 ବର୍ଷ ଶିଶୁ ବେକରେ ପଶିଗଲା ଲୁହା ରଡ୍, ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। 4 ବର୍ଷ ଶିଶୁ ବେକରେ ପଶିଗଲା ଲୁହା ରଡ୍। ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଲୁହା ରଡ୍ ପଶିଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କେଶପୁର ନିକଟସ୍ଥ ଖଣ୍ଡଦୋଳି ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ କେଶପୁର ନିକଟସ୍ଥ ଯଜ୍ଞସିନୀ ଗୌଡ଼ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ 4 ବର୍ଷ ଶିଶୁ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଲୁହା ରଡ୍ ପଶିଯାଇଛି। 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲ କାଜୁଆଲିଟିରେ ଶିଶୁଟି ପଡ଼ିଛି। କେହି ଡାକ୍ତର ଆସୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଶିଶୁର ମା। ତୁରନ୍ତ ଶିଶୁର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇ ବେକରୁ ଲୁହା ରଡ୍ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ନମ୍ବର 14, ନିଜ ବ୍ଲଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ନିଜର ନିକଟତର ବନ୍ଧୁ ତଥା ଦିବଂଗତ ନେତା ଅମର ସିଂଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ ବିଗ୍ ବି। କୋରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ମହାନାୟକ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ନିଜ ବ୍ଲଗ ଜରିଆରେ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ବନ୍ଧୁ ଓ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ଅମର ସିଂଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅମର ସିଂଙ୍କ ସହିତ ସେ ନିଜର ବନ୍ଧୁତ୍ୱକୁ ବି ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ସିଙ୍ଗାପୁରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶନିବାର ଦିନ ଅମର ସିଂଙ୍କ ନିଧନ ହୋଇଛି। 64 ବୟସରେ ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। 2011 ମସିହାରେ ଅମର ସିଂଙ୍କ କିଡନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବହୁ ଦିନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ନଥିଲା। ଗତ କିଛି ମାସ ହେଲା ସିଙ୍ଗାପୁର ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିଲା। ନମ୍ବର 15, ଅଡ଼ୁଆର ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲି ଗିରଫ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲି ଅନଲାଇନ ଗ୍ୟାମ୍ବଲିଂକୁ ନେଇ ବିବାଦରେ ଫସିଯାଇଛନ୍ତି। ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ପିଟିସନ ଦାୟର କରାଯାଇଛି। ଅନଲାଇନ ଗ୍ୟାମ୍ବଲିଂକୁ ସେ ପ୍ରମୋଟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆବେଦନ ସେହି ସବୁ ଆପ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ସବୁ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନ ଗ୍ୟାମ୍ବଲିଂ ହେଉଛି। ଏହାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଯୁବପିଢ଼ି ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଆବେଦନରେ କୁହାଯାଇଛି। ଅନଲାଇନ ଗ୍ୟାମ୍ବଲିଂ ଏହି
ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ବିରାଟ କୋହଲି ଅଭିନେତ୍ରୀ ତମନ୍ନା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।